dameni debata na sumurung siang saluhutna roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munagi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Puriani Tuhan Yesus Kristus onma padua halihon hami ro tugari jata di rogati sapatan apar jului matiki pangujakono ni amang panditata jala omma padua hon alani kompatin patan dahono kudo diriku au pandita Daniel taruni asih harahap pandita HKBP sonari hami marpobas di Ciputat HKBP Ciputat tong distrik Banten son pandita fungsional Inapta martabur sirigar tuluma di bahasa hondak danak tu kami horas manhita. Hatani di bata tu kita saluhutna di bagasan minggu sadarion imananyena sian sada Musa bintu 10 mamuka maisian ayat 22 sahat roh di tul alai asatu markas kujahama sian ayat 20 tapai ihud ma di bagasan rohan. Dungi di dok Jahubama mau ngaung do angguk-angguk badar siang Sodom dohot Gomora ai manahatang do dosa nasidai. Natuat maau asal wida manang nasun hina jahat ni naniula nasidai. Hombar tu angguk-angguk natol hasitua molodang gabi huboto. Dungi manir pangmasiani na dua bawai mardalan do pak Sodom alai jongjong dope yang si Abraham di jolo ni Jahuma. Dungi di pajonok si Abraham jalan nindama tung ripas sonon numa natigor rak dohol parjahat ati tungadong 50 halak akan natigor di bagasan utai tung ripas sonon numai dang olananmu utai alana 50 napi goli akan nani bagasani daun masian ni siako mangulakon si songoni membunuh napi gor rak dohot parjahat tung sobok kon parjahat ma napi goli palies mai siako tung naso uhum ma baheno ni si uhumi lihat portibion jadi mina Jahubama molo tunjuk pangau di bagasan huta Sodom 50 halak akan natigor saima olanoku nasaluati ala nasida. Dungini na si Abraham mengalusi sombaku ali Tuhan nunga sapalahum au mamuka makatai dohoto atipe orbuk jala sirabunau Watu moru 5 halak sian na 50 akan napitori tung ripas sonon muma luhut hutai ala nina limai jadi ninnama dang ripas sonokku molot tunjuk pandisi 45 dungi diulahi si Abraham musedo pemando tuibana ninnama ua tung 40 jupang disi jadi nina Jahubama dang hahuak kunasida ala nina 40 dungi nina si Abraham wa unang tung tarima so ali Tuhan ala hudat dati mando ati tung jupang di situ 30 jadi nina Jahubama dang hahuak kunasida molo tung jupang au 30 di situ dungi nina si Abraham idama nunga sapalahum au mamuka mando tutu haki watung jumpang di si 20 jadi nina Jahubama dang ripasonokku ala nina 20 jadi nina si Abraham unang tung tarima so ali tu haki ala namando au dope holan sahalion ati tung jumpang di si 10 jadi nina Jahubama dang ripasonokku nasida alani nasapului jadi dungsun Jahoba makatai dohot si Abraham lao ma ibana mulak ma dohot si Abraham tu ingananna ima sahata. Puriani Tuhan Yesus Kristus
ia latar belakang ni pakatayon isi Abraham dohot si Jahuba nata Jakarta biginakin ima ditiki hudul si Abraham di baba ni pituni undung na kemakna di siang hari di parniar ni mataniari di Nabi Beli Roma Jahuba marumak koncoma toluhala ro Jahuba dohot dua akasuru-suruanna pataridahon dirina tu si Abraham. Dungi ditamue si Abraham dohot si Sarama Jahuba dohot dua suruani di siatibana mana lubuna. Jadi ujui sada keramah tamahan manjalo halak na asing ima bagian di haporsial nasida duit. Jala ditamue si Abraham do macedinggan Jahuba di undung-undung naik. Dungi di Papua Jahuba matu si Abraham ana do sakapna tu buta sodo ima neng ripasonon na hutai alani hinadea ni dosa nasida dipakai nakin di ayat 20 istilah manahatan itu lapatana tunggal jadi mulai didok indahan manahatan berarti tidak ada lopan na holan indahani jadi mau didok manahatan dosa nasida dan adong na sama sekali na denggam di ulan nasida olan dosa ima jala didok Jahuba tua mau neng ku investigasi ku pareso tohodo manangdan angguk-angguk manang laporan kedukan na tuawi asa huboto nin dungi Roma si Abraham mando pangiduanna sianondo anon roha tatangiang pangondiana martangiang masih Abraham mangido tunibata mangondihon huta Sodom najahati jadi angadohan jahatan di huta Sodomi mau tajahanon di bindu sapulusia ima serta di kekerasan seksual aledak kolani mau tajaha di Hesekiel 10 40 dohot 50 termasuk do bincang niroha dosa nasida termasuk do ketidakadilan sosial. Suang-suang ini mau tajaha anon Yesaya sada ayat siang. Amanginang aha maneng buat kota. Aha maneng putih kota siang tangiang pangondianan ni si Abraham di huta najahati di huta Sodom. Nah menarik amanginang adong dosa sitong na tondong ni si Abraham di huta Sodom imasilo do dua buruna. Alai ditanya ngondang di guari si Abraham Silo. Hutairo ditanya di mana? Saluhut hutai. Dakolan Silo. Bahkan guar di Silo kan adong di mana di sini. Adong na opat unsur tangian. Nabui putih hota gabe tangyakta tangiang pangondianan ta ditikyo. Jadi mau didok tangiang pangondianan namanginang ingat tangiang mangondihon halak naasi. Jadi mau lemar tangiang iba mangidohon tu diri niba sadiri dan tangiang pangondianan nih. Mau tu halak nasi do tangiang pangondianan. Jadi diondihon si Abraham ma huta Sodom. Hera jongjong ma ibana di kolak-kolang ni Jahuba do huta Sodomi membela huta Sodomi. Nah parjolo parukilon haporsiaon dohot hakolongon perjuangan iman dan kasih. Tangiang imasada parukilon ni haporsiaon dohot hakolongon perjuangan iman dan kasih. Molo didok tangiang dada asal mangido tutukani meminta secara asal, meminta sambil lalu, meminta dengan secara isel dikasih syukur. Nggak dikasih, tidak apa-apa. Anggoi dan tangian. Molon holan dipangido saping doi asal lalu somoni. Molon di leon syukur nggak dikasih juga nggak apa-apa dan tangian. Tangiang ima napi narukilhon di bagasan haporsial. Tangiang napi narukilhon ala di hakolong. Posea si Abraham tu Jahuba lehonot do napi nangido di rohana. Jala mace holong rohana tu huta Sodom nampe marjaha hutai. Jala marsitu tu do tajakan nakin tabigin nakin si Abraham pasahaton pangiduan na tu Jahuba. Laho tu kepentingan huta Sodomi di parukilon ibana do.
Jalan macam gomos do ibana martangiang mangido. Jadi heradam bernegosiasi ma ibana dohok Jahuba. Roma Jahuba mandok bola dong 50 nasi pong di huta Sodomi dan ngeri pasonok ku hutai. Roma menawas si Abraham biang molo kurang 5. Ipe dan ngeri pasonok ku di natukani. Biang molo 30. Ipe dan ngeri pasonok ku di natukani. Romu si Abraham mangilik biang molo holan 20. Ipe dan ngeri pasonok ku di natukani. Biang molo holan 10. Ale mangido maaf ibana ala hum ala barani ibana mangido koni. Ya lusi Jahuba ipe dan ripasolokku kuta Sodomi. Habisi saya mapakatayoni. Puroka dan saya 50 hala na piton di kuta Sodom. Namang inang diboto si Abraham do kok hajahatan ni kuta Sodom. Diboto ibana do tarimas Jahuba mida dosa nasidai. Alai di pabarani kon si Abraham mangido tu Jahuba asa asih rohana tu huta najahati. Dia barani kon si Abraham mangili-ili Jahuba asa unang ripa somonna utai ala adong dope 3 halak nang pedang toro nang pe oti na pitor di utai di do ibana hodo panguhum na tigori uhumom ma na pitor uhud na jahat ikomate ma na pitor alani na jahat na gudangi ripasomon musuh dihutai gagidoho korban na pitor ninna didok Jahuba tak budi sahali momadong 10 na pitor di si dan ripasonok hutai menarik dona manginang. Jadi ikon gomos to kita mangido ikon adong sejumlah alat na pitor di negara tahun nang di HKBP. So tung songon sudo manoni main Jahuba. Tutu si tutu do diparukilhon diperjuangkon si Abraham huta Sodomi. Nah menarik dong pangina. Adong do 3 toko di padan Narobi na jumpa kita songonon gomos na martangia. Sada siani ima pahopun ni si Abrahamon na margoal si Jacob. Di Sada Musa 32 ayat 24 tu 30 tajahado jalan ngunga tabigi rasian iki si kolam minggu kita ya do marsiranggut si Jacob dohot Jahuba di topi ni sungai Jawa marsiranggut maniba saborni aga matangiang ni si Jacob isi sasitong nadang adong bigugun alay di do ibana ma saliling so di pasu-pasu ho au dakupalua sa sitong nadang tangyang nagugoy tangyang nong habis tenaga doy olang sada dot sisa ni haguguon ni si Jacob ima haporsyon na dido ibana sa liling so di pasu-pasu ho au takupalua di pamonang Jahuba do si Jacob di pasu-pasu do ibana ale huhut di taparkon hai nai Dunia ni mapicang ibana asal nang bicang rohana unang didok ibana ngamo nang biau marcir anggut dohok di bata di bata matadda asa toktong seret rohana nang be dia lusi pangiduan dan nama cai komosi di pasu-pasu di bata tajahado di Matius 15 adong sada paropuan Kanaan Matius 15 20 sada tu 20 walu naso menyerah nang pe herang dibuli Yesus ibana bahkan dipatudus setabi songon panaka didok ibana anak ni pananggaipe Tuhan jalon na do akka tiba-tiba na badabu sian meja ni Tuhan dipatudus imana dirina aledang menyerah ibana gani Roma Yesus mando monang dohoina say sauma hapor xiaomi di Lukas 10 walu sada tualu adong do umpama dibain Tuhan Yesus tari waktu sada paropuan nama balu nasay jugul mangidohon pangiduan na to akapatu panguhu Roma panguhumi alasay terus marjuhun inak tahun mangido besutong bigariang yaw gabi nyului ma pangiduan ma lomando so menadidok ni Apostel Paulus di sada Tesalonik 5 ayat 17 unang macari hamu martangia unang macari unang macohot hamu martangia
Di Rom 12 ayat 12c di doa apostel Paulus, jugul hok kamuma tangian. Nah lani do manginang di pai waktu kita molo asal na dipangido somoni, diminta secara asal, diminta sambil lalu, diminta secara iseng-iseng, dikasih syukur, nggak dikasih nggak apa-apa, dan tangian iman na pinarukil. Jadi molo sambil lalu do kamu menang yakon HKBP rogate natong merlapatan tangian dan tangian. E-commerce itu do kita, e-commerce itu do kamu. Jalan waktu pandita tapi nggak komos tangian ngaku dari Jawa. Paru kilo haposial doa hakolokon. Doa itu amang inang adalah perjuangan iman dan kasih. Demi kasih kita berjuang untuk mendapatkannya dari Tuhan. Karena kita beriman, kita berjuang untuk mendapatkan apa yang kita dambakan dari Tuhan. Amin. Dapat dua. Ada unsur ni tangian. Panandaon huhut hasosongkot dohok di Batak. Panandaon huhut hasosongkot dohok di Batak. Pengenalan dan kedekatan dengan Allah. Ada membahen si Abraham manang barani bernegosiasi dalam tanda petik dohot Jahuba. Barani ibana menego. Kita ramedier. Alisi Abraham berani do ibana dinego imana lo Tuhani. Turun sampai satu batas menyerah ibana. Aladang jupang memang sabtu halak na pitor di huta Sodomi. Polan opat halak. Ima silot dok inak tanah ipe menibnit dok dua boruna. Alusna ala ditakas ditanda ibana Jahuba. Ala takas ditanda si Abraham Jahuba. Para si roha bolon do ibana. Umbal gado asini rohana siang hati gorana. Ala ditanda si Abraham do takas umbal gado asini rohani Jahuba asasian hati gorana. Gabi barani maimana memparukilhom memperjuangkan tangyang naik. Jalan macai sohok situ tu parsauran na dohok Jahuba. Jadi mulut ajangan di 3 ayat. Yesaya 40 ayat 8, 2 Kronikel 20 ayat 7, Yakobus 2 ayat 20 tolu. Dirajumi Jahuba do si Abraham ali-alena. Dirajumi Jahuba do si Abraham ali-alena. Maraliali ibana dohok Jahuba. Alani barani ma ibana. Sada tanda amang inang tanda di paraleleon ima keterbukaan. Hapapata, hauuka, isi miroka. Di hal dua halak na maraliale kira na sodong be rahasia. Sudah dibuka. Somonido nang paraleleon ni Jahuba doho si Abraham. Di Papua di Batado sakap na tu si Abraham. Jala si Abraham pe di Papua ibana do sudi na solot di bagasan rokanai tu Jahuba. Alani do manginang markite turpuk sadarion di paingot kita tangiang dada songon pasahaton daftar pangiduan tu di Batak. Martangiang dada songon na belanja di ona di supermarket tabain daftarna. Parsaurat ta dohot Jahuban dada songon parsaurat ta hubungat ta dohot panuhor dohot partiga-tiga. Jadi parsauran di bagasan tangiang amang inang kita dohot Jahuban dada studoskon parsauran ni panuhor dohot partiga-tiga. Anggo di parsauran bisnis dan rekod pakilala dan rekod isi roha. Alai anggo di bagasan parsauran dohot di Bata di bagasan tangiang rumikot do isi roha. Alani dang jadi raju mata umarga si lehon-lehon asasian joma nama lehon. Kita tidak boleh menganggap bahwa berkat itu lebih penting daripada sang pemberi berkat. Memakai hata sinuai unang matre
Olan pasu-pasu itu nak perlu. Asal mandilehon di bata. Manang sobat dia pakilalan di bata dang perlu di kita di sini. Dang bui sobat deh. Dang tangian. Tangian ima pasoran dua halak na mace takas manada dohok ditabda. Solhot jala maralia. Manginang dakolan siabraha. Dakolan siabraha. Na di loas Jahuba jono sohot ribana dakolan si Abraham na dirajumi Jahuba ali-alina dohok dohita dakolan si Abraham na di paluas Jahuba jono sohot ribana ali dohok dohita hamu nang au alanino di do apostel Jakobus pajono kamuma tu debata Jahuba bumi pajonohon nama Tuhamu. Jakobus 4 ayat 1. Alani di do di atas pesalmen ini. Pesalmen 145 ayat 10. Donok do Jahuba disanhut akka namanjo ibadah. Sukun tiado kita asa jono dohot sohot tu di bata. Makiti tangia. Marhiti panjahao di hatana aladang bui kita pajumpang makatai langsung dohot Jahuba. Marhiti mangulu di bagasan holongna. Jadi ada 3 amang inang supaya kita betul-betul dekat dan intim dengan Tuhan, dengan selalu berbicara kepadanya, dengan selalu mendengar sabdanya, membaca firman-Nya, dan hidup di dalam kasih. Kalau ditabay na kaupato, makiti na say jujur, majalo, parpadana na badia. Iman padua, napatuluhon ang ado unsur tangiang, lumobi tangiang pangondianan, na jupak kita, makiti tangiang ni si Abraham tuhuta Solomon. Haserepon ni roha, kerendahan hati. Oto aspek patuluhon siyang tangiang pangondianan ni si Abrahami haserepon ni rohana maradupun Jahuba nang pesasitong na mace sohot lubi siya ni maraliali ibana dokot Jahuba ali toktong do serep rohana di do ibana orbu doaw sirabun satta di doaw di do ibana tu Jahuba agak mungkin dang batak siya Abraham anggo batak molintang day mana pejabat perbincang dorohana. Anggo siya Abraham, solhok maralia itu do Jahuba alitong serek. Sombak kutuhan minta. Nunga sapala nunga sapala barani au mamuka makatai dohoto. Adik pe orbu jala sirabu. Manginang taingon adong do umpama nang napinasahak ni Tuhan Yesus. Tangiang ni ala parise dohot tangiang ni si Jalobeo buasa di tangion Jahuba tangiang ni si Jalobeo i ala mace seret ibana ditabda ibana do dosana jala dipatuki ibana do roha nang si majujungna ditiki martangia ala diboto ibana pardusa budang do ibana ala nidi do ibana asiro kam Tuhan yaw dan songon tangiang parise na semang jakon rohana dia dupannya di bata. Nah paupaton jalan aparkudi. Ada unsur na bui jupak kita siang tangiang ni si Abraham lo. Mandiori lomoni rohani di bata. Mencari kehendak Allah. Ido na dapat kita siang epistel. Jadi amanginan evangelium tangiang pangondianan si Abraham mangordikon kuta sudut. Epistel imatangiang ali amanami na diajarkon ni Jesus. Mula tapadumu evangelium dokon epistel. Di sada sisi tangiang ima pasahaton pangiduan ni rohat tatu di bata. Ale di sisi na asin tangiang ima parukilon makamonakon lomoni rohani di bata. Jadi di satu sisi doa itu menyampaikan, memperjuangkan isi hati kita kepada Tuhan. Tapi di sisi yang lain, doa itu juga perjuangan memenangkan kehendak Tuhan.
Jalaido na jumpa kita siang tangiang di porlak Getsemane di borngin andorang so di pasilakon Tuhan Yesus martangiang ibana tu amai alea mang molo tarbahe salpuhon ma panginuman ron salpuhon ma sitaw nonon alay dada lomo ni rohaku lomo ni rohamdo na ikonsa. Jadi molo terjemahon dogot bahasa tasinuay nga manginang alea mang ali di mata gudak kian pangiduaku gudak kian sihol di bagasan rohaku midu aka pita aka sihol aka ambisi aka obsesi alay lehon au habaranion somon tuhaku Yesus mando nggak ada lomo ni rohaku lomo ni rohamdo na ikonsal. Jadi dang tagabusi dirita gudang pangiduata gudang sihol gudang sita-sita pita di bagasan rohata alay ditogihon kita asal barani kita mandok songog Yesus di malam di borngin Getsemane ini dada lomo ni rohak kuamah lomo ni rohamdo na ikonsa jala porsea do kita dumengkan umuli do lomo ni rohani amain siang lomo ni rohat margite tangiang aliamanami nasay ganuk minggu tatangya koni diajarkon Yesus do tu kita molo martangia kita manginang dada kepentingan dada kebutuhan dada keinginan sambing na tapangidohon tu di batang ale parjulu justru ikon tapangidohon kepentingan kebutuhan dan keinginan di batang. Jadi doa Bapa kami itu yang kita ucapkan saban minggu biasanya kita ucapkan tanpa penghayatan karena dengan buru-buru justru mengajarkan kita yang pertama-tama kita minta seharusnya adalah untuk kepentingan, untuk kebutuhan dan untuk keinginan Allah. Oh luar biasa doa mangina. Martani yang iba disuruh jadi kami yang doa usaha ya boleh ada mak na pola lemanginang markite tangiang aliamanami menarik do justru tolu pangiduan na parjolo di bagasan tangiang aliamanami nda tu kepentingan ale tu kepentingan harajau ni di bata amin sai pinorbadia makwa. Jadi ganuk martangiak kita una kolan tu diri tatapangido alai parjolo sahali ikon tapangidohon badia matuhan roham goarmu di rohak. Saya pinor badia matuhan goarmu di jabuku. Saya pinor badia matuhan goarmu di hurianami. Napa dua ko? Saya Roma harajaonmu. Saya sau matuhan rajai rohakku. Homa Tuhan kami raja di keluargaku. Homa Tuhan kami raja di huriam. Dan kami Pak Budi saya saut mak lomo ni roham. Lomo ni roham do Tuhan na ikon saut. Nampi gudak kian lomo ni rohamami. Alai ikon lomo ni rohamido na ikon saut. Alai ido na umuli jala dumengkam di kami. Jala diajari kita. Lau manutup tangiang ipe. Ikon sada puji-pujian dohot panindangion hapor siao ai hodo na puna hagugu harajao dohot hasangapon roh bisa liling di liling. Selamat berogate selamat martangiang madi kita dohot berjuang di bagasan mulutna. Amin.